मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सपील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। पहला ख्याल बाबर की धमकियों की तरफ गया। कहीं वो कमीना ये हद पार तो नहीं कर गया, या फिर ये लड़की खुद ही मुझे धोखा दे गई है। ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। भागकर गुसलखाने के दरवाजे को बजाना चाहा तो दरवाजा खुलता चला गया। फारिस के हाथों के तोते उड़ गए। फौरन कमरे में पलटकर दाएं बाएं मगर फर्श पर पड़े संदूक को भी गायब पाया। या अल्लाह, ये लड़की तो मेरे साथ हाथ कर गई। इस अचानक अफताब पर गला खुश्क और पापा का गुस्सीला चेहरा आंखों के सामने मंडलाने लगा। ये लड़की यकीनन भाग गई है। ओ मेरे अल्लाह! फारिस सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। चंद लम्हे गुजरने के बाद एक झटके से खड़ा हो गया। बरामदे में पहुंचा तो मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। तो गोया अभी तक अम्मी बाबा भी नहीं उठे हैं। अभी तो फजर भी तुलू नहीं हुई है। मैं किधर जाऊं, इसे कैसे ढूंढूं? शायद ऊपर चली गई हो। इस वक्त ऊपर गया तो वो लोग क्या सोचेंगे, और बाबा को अगर पता चल गया कि मैं अपने कमरे में नहीं सोया तो वो यकीनन मुझे घर से भी धक्के देकर निकाल देंगे। दबे पांव बरामदे से होता हुआ बावर्ची खाने की तरफ आया तो अध खुले दरवाजे से बत्ती जल्दी नजर आई। खुश्क सांस बहाल हुआ। एक झटके से दरवाजा खोलकर देखा तो वो अपने ध्यान में दराज खोलकर कुछ निकाल रही थी। इसके यूं अचानक दाखिल होने पर शीशे की बोतल हाथ से छूटकर किरची किरची हो गई। तुम चुड़ैल इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? सारा घर छान मारा है। फारिस ने दांत पीसकर खा जाने वाली नजरों से उसे झाड़ा। वो मैं हादिया ही कलाई। सीधे सीधे बताओ, यहाँ पर क्या लेने आई हो? वो उसके सर पर जा खड़ा हुआ। मैंने रात का खाना नहीं खाया था। अभी शदीद भूख थी तो बस चाय और पापे खाने आई हूँ। फारिस का जी चाहा सर दीवार के साथ दे मारे। मुश्किल गुस्सा काबू किया। हादिया ने फौरन जवाब दिया और कोने में पड़े झाड़ू को लेकर शीशा समेटने लगी। अकब से सुल्ताना बेगम नमूदार हुई। माँ सदके, क्या टूट गया? हादिया, तुम बच तो गई हो ना? बेटी, कमरे में आवाज आई है तो मैं दहल गई। अम्मी ने बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़े खड़े फिक्रमंदी से पूछा। इससे पहले हादिया जुबान खोलती ही फारिस बोल पड़ा। अम्मी ये चाय बना रही थी तो अचानक शीशी हाथ से टूट गई। बस आप आराम करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस बचत हो गई है। आप भी चाय पियेंगी ना? अरे नहीं बेटा, अभी फजर की अजान होने वाली है। बस वजू करूंगी। तुम्हारे बाबा तो 2 घंटे कबल ही मस्जिद के लिए निकल गए थे। इधर ही तहज्जुद के बाद फजर की अदायगी के बाद ही लौटेंगे। फारिस ठटका। बाबा ने कहीं इस चुड़ैल से मेरे बारे में पूछ ना लिया हो। न जाने ये आफत कब से इधर मौजूद है। अम्मी आप अंदर आ जाएं, सुबह सुबह काफी ठंड है। अरे नहीं, आप लोग आराम से नाश्ता करो। मैं नमाज और तिलावत कुरान के बाद ही नाश्ता करती हूँ। हादिया, जी अम्मी, वो टूटे शीशे कूड़ेदान में डालते हुए पलटी। बेटी, जिस चीज की जरूरत है यहाँ से निकाल लो और अपने साथ ले जाओ। हादिया के बोलने से पहले ही फारिस बोल पड़ा। अम्मी मैं सब कुछ कोयटा से ले लूंगा। बेटा जाते जाते साथ इंतहाई मुश्किल होगी। देखो बेटा, दराज बर्तनों मसाला जहाँ से अटे पड़े हैं, सब कुछ ना सही लेकिन थोड़ा सा डाल कर ले जाओ। जी अम्मी मैं देखता हूँ, आप जाएं। अभी तो फजर की अजानें गूंजना शुरू हो जाएंगी। हाँ बस मैं जा रही हूँ, मगर तुमने बहू का खास ख्याल रखना है, वरना तुम्हारे बाबा ने कभी तुम्हें माफ नहीं करना। जी अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी के बावर्ची खाने से गायब होते ही फारिस ने काम में मशगूल हादिया को दोबारा जा लिया। कमरे में से संदूक क्यों गायब है? नहीं तो, संदूक तो कमरे के बीच में पड़ा था। रात में बिस्तर से उठी तो बुरी तरह संदूक से टकरा गई थी, लिहाजा मैंने इसे घसीट कर कमरे के कोने में कुर्सी के साथ रख छोड़ा था। चाय को उबालते हुए ठहरे हुए और लापरवाह लहजे में गोया हुई। फारिस को बिना देखे वो काम में जती रही। वो टिकटिकी बांधे से देख रहा था। रोई रही उदास सूजी आंखें और पानी से ताजा धुला चेहरा। कुछ देर के लिए फारिस के दिल की धड़कन बढ़ा गया, मगर फिर वही बेतुनाई का लिबादा ओढ़ लिया। मेरे लिए भी चाय बनाओ। मुझे पापे नहीं बल्कि पराठे खाने हैं। तुम भी वही खाओ। हमने फजर के बाद घर से निकलना है। लंबा सफर है, लिहाजा नाश्ता अच्छे से कर लो। मैं रास्ते में तुम्हें ढाबों से लेकर नहीं घूम सकूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। वो फौरन दो टोक जवाब सुनकर फारिस का खून खोल कर रह गया। सुबह सुबह मेरी तबीयत खराब ना करो। जो बोला है इस पर अमल करो। मेरा नहीं तो कम अज कम इन बूढ़े बुजुर्गों का ही ख्याल कर लो। जी इन्हीं के ख्याल से तो मैं इनके साथ क्याम पर जीर रहना चाहती हूँ, ताकि मैं इनकी बेहतर तरीके से देखभाल कर सकूं, जैसे मेरी देखभाल करती हो ना। आप देखभाल के काबिल नहीं है क्या? फारिस तो इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान रह गया। सुबह सुबह तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। सच कड़वा होता है, इसलिए सोई से भी ज्यादा चुभता है। ये सब मेरे वालदैन के बेजा लाड प्यार का कसूर है, जो तुम्हें सर पर बिठा रखा है। आप भी बैठ जाएं, आपको किसने मना किया है?
تم مجھے صبح صبح شدید غصہ دلا رہی ہو۔ آپ کو کب غصہ نہیں آتا؟ جب غصہ نہ آئے مجھے بتا دینا، میں اسی وقت ہم کلام ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ بغیر کسی لگی پٹی کے دھیمے لہجے میں فارس کو لاجواب کرتی چلی جا رہی تھی۔ تمہاری یہ جو کینچی کی طرح چلتی زبان ہے، اسے میں کوئٹہ جا کر لگام ڈال دوں گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر بے لحاظ اور بد زبان نکلو گی۔ میرے والدین کا ہی احساس کر لو کہ وہ تمہاری طرفداری میں اپنے سگے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا بیٹھے ہیں۔ رکیے صاحب، قربانی کا بکرا آپ کے والدین نے نہیں بلکہ آپ کے دوست نے آپ کو بنایا ہے۔ وہ پر اعتماد انداز میں پلٹی اور جواب دے کر پیالی میں چائے انڈیلنے لگی۔ فارس دانت پیچ کر مزید اس کے قریب ہو کر گویا ہوا جیسے وہ کل رات بابا سے پڑنے والے تھپڑ کا بدلہ آج ہی ہادیہ سے لے کر چھوڑے گا۔ جب بھی امی بابا سے بات کرو بس ہادیہ ہادیہ کی گردان کرتے رہتے ہیں۔ فارس صاحب، گردان اسی شخص کے نام کی جاتی ہے جو جذبہ احسار قربانی رکھتا ہو، مگر آپ شاید ان باتوں سے روشناس نہیں ہو پائے ہیں۔ آپ کو غالباً اپنی نوکری عزیز تر ہے۔ یہاں سے ہٹیں گے تو میں دراز سے آپ کے پراٹھا شریف کا سامان نکالوں گی نا۔ تم زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیٹ بھی انتہا درجے کی ہو۔ ہادیہ نے اپنے غم کو چھپایا اور بنا جواب دیے گردن چھٹک کر رہ گئی۔ فارس نے غصے سے ہنگار بھرا، ابھی مزید کچھ بولتا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ فجر پڑھو، ناشتے کے فوراً بعد ہمیں گھر سے نکلنا ہے۔ وہ بولتے ساتھ باورچی خانے سے نکل گیا۔ ارے بیٹی کیوں روتی ہو؟ شوہر کے امرا سفر کرتے ہوئے کون روتا ہے بھلا؟ سلطانہ بیگم نے ہادیہ کو ساتھ لگا کر تسلی دی۔ سڑ سڑ کرتی ہادیہ گوئی ہوئی، میں وہاں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے آپ سب کے ساتھ رہنا ہے۔ امی میں کوئٹہ نہیں جانا چاہتی ہوں، اب بابا سے بولے نا، آپ کہیں گی تو وہ مان جائیں گے۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے فارس کا جی چاہا کہ اسے پکڑ کر دو چار لگا کر سارے لاڈ باہر نکال دوں۔ حالانکہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کے سخت خلاف تھا، مگر ان دونوں کے درمیان اس قدر تلخیاں جنم لے چکی تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے شدید چٹ کھا چکا تھا اور اندر ہی اندر خاک کھانے لگا۔ شاید اپنے والدین کا ہادیہ کی طرف بے پناہ جھکاؤ اسے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ امی میں نافع کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارے پگلی، وہ تو اتنی صبح سو رہا ہوگا، کل اسے مل تو آئی ہو نا، ابھی دوبارہ اوپر جاؤ گی تو بیٹی بہت تاخیر ہو جائے گی۔ فارس، تم نے کل سفر کے لیے ٹکٹ وغیرہ بک کرا لیے تھے؟ جی امی، فارس نے بولتے ساتھ اپنے کمرے کا رخ کیا اور اپنا سفری سامان نکال کر برآمدے میں رکھنے لگا، جبکہ ہادیہ امی کے کمرے میں بیٹھی اشک بار تھی۔ ہادیہ چپ کرو نا بیٹی، کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ وہ دیکھو رانی بھی آ گئی ہے، رانی تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ، ضد کیے بیٹھی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور فارس کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ ارے ہادیہ، تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو، اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہو بھائی، خوشی خوشی جاؤ اور اپنا نیا گھر آباد کرو، ہم سب تمہارے گھر ٹھہرنے آئیں گے اور کوئٹہ کی برف باری سے خوب لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ رانی نے ہادیہ کے پاس بیٹھ کر نرمی سے سمجھایا، مگر اس حالات کی ستائی کو فارس کے ساتھ رہنے کا تصور ہی ہلکان کر رہا تھا۔ رانی تمہاری ماں کدھر ہے؟ خالہ وہ نافع کے پاس ہے۔ ظاہر ہے اسے اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے نیچے بھیجا ہے۔ ہادیہ، تم ایسے روک روک کر جاؤ گی تو ہم بسکون رہیں گے۔ ہماری خاطر ہی چپ ہو جاؤ شہزادی، پکا وعدہ ہے، ٹھیک ایک ماہ بعد ہم لوگ ضرور آ کر تمہارے نئے گھر میں ٹھہریں گے۔ ابھی چپ کر جاؤ نا یار، بابا اور تایا دونوں ہماری طرف ہی آ رہے ہیں، جلدی سے حجاب درست کرو، نکلو شاباش۔ تم جیسے پر ہم سب کے ساتھ گھل مل گئی ہو، ویسے وہاں پر بھی دیکھنا بہت جلد دل لگ جائے گا تمہارا۔ اور ویسے بھی ہمارے فارس بھیا بہت نرم خور ملنسار طبیعت والے ہیں ماشاءاللہ۔ رانی نے جی جان سے ہادیہ کو بہلانا چاہا۔ ہادیہ نے شکوہ کنار نظروں سے رانی کو دیکھا جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے طفلے تسلیاں دینے میں غلطاں تھی۔ ہادیہ جلدی کرو بیٹی، فارس نے کریم والوں کو بلوا لیا ہے، گاڑی باہر آئی کھڑی ہے اور وہ سارا سامان گاڑی میں رکھ چکا ہے، جلدی کرو، آپ لوگوں کی ریل نہ کہیں چھوٹ جائے، جلدی کرو شاباش۔ اشتیاق صاحب نے ہادیہ کے سر پر دستے شفقت رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری بیٹی، تم بہت خوش رہو گی، اگر تمہیں ذرا سی بھی پریشانی لاحق ہوئی تو مجھے فوراً فون کر دینا، میں اگلے دن تمہارے پاس کوئٹہ آ جاؤں گا۔ چلو شاباش۔ اشتیاق صاحب بیوی اور رانی کو اسے جلد از جلد رخصت کرنے کا اشارہ کر دیا۔ چلو ہادیہ، ہم سب تمہارے ساتھ خارجی دروازے تک جا رہے ہیں۔ سلطانہ بیگم نے ہادیہ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے درست کرنا شروع کر دیا۔ رانی بیٹی، تم پانی لا کر دو، رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ جی خالہ اب اس لائی۔ ہادیہ، فارس بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، بس کبھی کبھی جذباتی ہو جاتا ہے، مگر پوری امید ہے تم اسے اپنی عقل مندی سے سدھار لو گی۔ سلطانہ بیگم نے آخری کیل ٹھونکا۔ لو پانی پیو۔
हादिया ने रस्ते हाथों से पानी का प्याला रानी से थाम लिया तो मुश्किल दो चार घूंट भरकर प्याला थाम कर घूरने लगी। चलो उठो शाबाश, अभी मुझे ऊपर नाफे के पास जाना है, मगर इससे पहले मैं तुम्हें बखैर आफियत घर से निकलते देखना चाहती हूँ। चलो भाई, अब सब हादिया को यहाँ से रुखसत भी करो, बाहर तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। इश्तियाक साहब ने मुतला किया। बहुत मुश्किल से सास ससुर और रानी इसे बरामदे तक लाए, मगर वो बार बार सास और रानी के गले लगकर रोती। हादिया, तुम्हारे इस सफरी सामान में मैंने कुछ खाने पीने की चीजें रख दी, रास्ते में जब भी भूख महसूस हो खा लेना। इश्तियाक साहब हादिया को अपने साथ चलने का इशारा किया और वो गम से चूर रोती धोती ससुर की हमराही में बरामदे से सहन अबूर करती खाजी दरवाजे तक आन पहुंची। दोबारा अलविदाई नजरों से बरामदे में खड़ी इन दो औरतों को हाथ हिलाया और ढके चेहरे के साथ चादर संभालती नजरों से ओझल हो गई। आसपास दरख्तों से सुबह की नवी सुनाने वाले परिंदों की चहचहाट अपने अरूज पर थी। बूंदाबांदी के साथ सर्द हवा के थपड़े जिस्म के आर पार हो रहे थे। मलकजा अंधेरा और इक्का दुक्का राहगीर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। हादिया ससुर का बाजू थामे एक गाड़ी के सामने जा खड़ी हुई तो फारिस ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और इसे बिठाकर बाबा और चचा से बगलगीर होकर यकीन दहानी करवाने लगा कि इन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। फारिस ने हादिया के बराबर में बैठने की बजाय अगली नशीस का दरवाजा खोला और बैठ गया। चंद लम्हों में गाड़ी रेंगती नजरों से ओझल हो गई। बस आपका काम बनता है कि फारिस भैया के साथ इस सारे मसले पर तफसीली बातचीत करें। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। खाला और मैंने हादिया को तकरीबन धक्के देकर घर से निकाला है। फिर ससुराल के साथ उनसीयत हो जाती है, मगर इस हद तक उनसीयत मैंने आज तक नहीं देखी और ना सुनी। घर से निकलते वक्त रानी मेरा हाल भी हादिया भाभी वाला ही था। जी बिल्कुल, आप जनाब जब भी घर तशरीफ लाते हैं तो पीछे से पुलिस का दम घुटना शुरू हो जाता है और आपको ऑक्सीजन की बहाली के लिए फौरन बुला लेते हैं। हा हा हा, पंजाब पुलिस नहीं चाहती कि मेरी सारी ऑक्सीजन अपने अहले खाना पर ज़ाया हो जाए। खैर, अब संजीदगी से मेरी बात पर अमल भी करना है। कौन सी बात? यही जो अभी फारिस भैया के बारे में बोली है। ओ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। एक तो अगर छोटे भाई की शादी पहले हो जाए तो भी निरा अजाब है। बड़े भाई को नसीहतें देना पड़ जाती हैं। जैसे आपकी जुबान नसीहतें देने से घिस जाएगी ना। यार रानी, जुबान घिसाने के लिए ये पुलिस ही काफ़ी है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों ने भाभी को खरीदने की कोशिश की नहीं? अंस, हमने जब भी कुछ पूछना चाहा, हादिया ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती थी। हालांकि इसकी मेरे और अलीना के साथ काफ़ी दोस्ती हो गई थी, मगर पता नहीं क्यों वो अपने खोल से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। कभी कभी हंसते खिलखिलाते यकदम खामोश या फिर यकदम रंजीदा हो जाती थी। उम्र से तो काफ़ी छोटी लगती है, मेरा मतलब है वो मेरे से छोटी है। हम्म। अस हंकारा भरकर खामोश हो गया। बस इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए ताया जान ने बोला कि इससे कोई भी किसी किस्म की पूछ-कोछ ना की जाए। इसे वक्त और तवज्जो की ज़रूरत है, जो कि हमने इसे दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ही मददगार है कि दोनों की बन जाए, वरना ताया जान और खाला ने फारिस भाई का कचूमर